حاصل بائی عمیرہ احمد۔ پیش لفظ: حاصل میری زندگی کی چند اہم تحریروں میں سے ایک ہے۔ میرے خیال میں میری ابتدائی تحریروں میں سب سے میچیور اور بہتر، اور یہی تحریر ہے جو بعد میں آنے والے میرے ناول لا حاصل کی بنیاد بنی۔ دونوں تحریروں میں کیا تعلق ہے یا آپ پڑھنے کے بعد طے کریں۔ انسان ساری زندگی حاصل سے لا حاصل اور لا حاصل سے حاصل کی طرف سفر کرتا رہتا ہے، اور یہی سفر انسان کی اپنی زندگی کا حاصل بھی ہے۔ حاصل اسی سفر کا آغاز ہے۔ آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ عمیرہ احمد۔ باب 1۔ ایکسکیوز می سسٹر۔ روش پر دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گروپ میں سب سے پیچھے تھی۔ جب اس نے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو اچانک سسٹر الزبتھ کی طرف آتے اور انہیں روکتے دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھیگے لہجے میں کہے گئے اس جملے نے پورے گروپ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ سفید شارٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس 17-18 سال کا ایک دراز قد لڑکا تھا۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب تھے۔ شاید اس نے 2-3 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ شاید وہ اس بینچ پر کچھ دیر پہلے تک بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی صاف رنگت کی وجہ سے آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں میں ہی اس کے پورے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا۔ یور نیم؟ سسٹر الزبتھ نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا تھا۔ محمد حدید۔ اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ سسٹر الزبتھ نے بے اختیار مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سسٹر الزبتھ یکدم محتاط ہو گئی تھی۔ ان کی آواز قدرے مدھم ہو گئی تھی۔ آپ کو فادر سے بات کرنی چاہیے، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ اس کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس نوجوان کے چہرے کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سسٹر الزبتھ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس نوجوان کو ایک طرف لے گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا والیٹ نکال کر سسٹر کو ایک پین اور کارڈ دیا تھا۔ سسٹر نے کارڈ کی پشت پر کچھ لکھ کر اسے پکڑا دیا تھا۔ وہ کسی ڈمی کی طرح یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا چاہیے ہوگا جس کی طلب اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے اور بوجھنے کی کوشش کی تھی۔ گلے میں پڑی ہوئی سونے کی چین جو اس کے کھلے گریبان سے جھلک رہی تھی، اور ہاتھ میں بدی ہوئی کرسچن ڈیور کی گھڑی اسے کسی معمولی گھرانے کا فرد بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر روپیہ پاس ہے اور روپیہ کمانے کے لیے کسی باہر کے ملک کے ویزے، وہاں سیاسی پناہ اور پھر نیشنلٹی کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر یہ سب کیوں کرنا چاہتا ہے وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے اس نوجوان کو والیٹ جیب میں ڈال کر واپس اسی بینچ کی طرف جاتے دیکھا تھا، اور سسٹر الزبتھ کو اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ ان کی واپسی پر کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ روش پر پھر سے پہلے کی طرح چہل قدمی شروع ہو گئی تھی، مگر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکا اب بھی اسی بینچ پر بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے چہرہ ڈھانپے بیٹھا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھاگ کر اس کے پاس جانے کو چاہا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، صرف ایک بات کہنے کے لیے۔ اس نے مڑ کر اپنے آگے چلتے ہوئے گروپ کو دیکھا تھا اور خود کو بے بس پایا تھا۔ وہ پیچھے جانا چاہتی تھی، واپس وہیں، مگر وہ آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا یہ روش سیدھا اسے پارک سے باہر لے جائے گا۔ وہ واپس وہاں نہیں آ سکے گی۔ اسے جو بھی کرنا تھا بہت جلدی میں کرنا تھا، مگر اسے آخر کرنا کیا تھا؟ روش پر چلتے چلتے وہ گھاس پر چلنے لگی۔ بڑے غیر محسوس طریقے سے اس نے اپنا جوتا اتار دیا تھا اور پھر اسی طرح سب لوگوں کے ساتھ چلتی رہی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ بہت دور بینچ پر اب وہ ایک نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، مگر وہ وہاں تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ او مائی گاڈ سسٹر، میں اپنا جوتا تو وہیں گھاس پر بھول آئی۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ اس نے سسٹر الزبتھ سے کہا تھا۔ کہاں اتارا تھا؟ سسٹر نے کچھ تشویش سے دیکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ اس درخت کے پاس جو جھاڑی نظر آ رہی ہے نا، وہیں گزرتے گزرتے میں نے جوتا اتارا تھا۔ میرا خیال تھا ہم واپس ادھر سے ہی گزریں گے تو میں جوتا پہن لوں گی، مگر پھر آپ نے اس گیٹ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بس 5 منٹ میں لے کر آتی ہوں، اس نے چلتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، سسٹر نے آئس کریم کی مشین کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ روش پر چلنے کی بجائے اس نے گھاس پر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ چند منٹ بھاگنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اس نظر آنے والے بینچ کو دیکھا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اب وہ بینچ خالی نظر آ رہا تھا۔ اسے بے اختیار ٹھوکر لگی تھی۔ اس بینچ کے قریبی بینچ بھی خالی نظر آ رہی تھی۔
वह बेख्तियार आगे भागती चली गई थी। उसने पार्क की रूशों पर चलते लोगों में से उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वह उसे नजर नहीं आया था। उसने बेख्तियार भागकर गेट से बाहर निकलने की कोशिश की थी। उसकी चादर का एक कोना गेट में अटक गया था। वह उसे छुड़ाने में वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। नंगे सर और नंगे पैर भागते हुए वह गेट पार करके बाहर निकल गई थी। गाड़ी तब तक एक सन्नाटे के साथ टर्न करके सड़क पर पहुंच चुकी थी। जब तक वह सड़क पर पहुंची, तब तक कार उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। उसने बेबसी से दूर जाती हुई कार को देखा था। फिर एक मायूसी सी उसके वजूद पर छा गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह गेट के बाहर और अंदर जाने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। उसे इन नजरों की परवाह नहीं थी। उसे इस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। गेट के करीब आते ही उसने चौकीदार के हाथ में अपनी चादर देख ली थी। उसने उसे देखकर चादर उसकी तरफ बढ़ा दी थी। होंठ भींचे हुए उसने चादर लेकर ओढ़ ली थी। क्या बात है बीबी, क्या हुआ है? चौकीदार मुतजस्सिस हुआ था। उसने जवाब नहीं दिया, चुपचाप अंदर चली गई। रोज से घास पर उतरकर उसने मतलूबा जगह जूता तलाश करने की कोशिश की थी। उसे जूता नहीं मिला। या तो वह जगह भूल चुकी थी या फिर कोई जूता उठा चुका था। चंद मिनट वह घास पर बेदिली से जूता ढूंढती रही। फिर वापस उस गेट की तरफ चल दी जहां सिस्टर उसका इंतजार कर रही थी। घास पर चलते चलते उसने अपने पैर में कोई चीज चुभती महसूस की थी। वह रुक गई थी। उसने पैर उठाकर देखने की कोशिश की थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि पाँव में क्या चुभा था। अब वह घास से हटकर रोश पर चलने लगी थी। तुमने परेशान कर दिया। इतनी देर? मैं तो डर गई थी, अभी तुम्हारे पीछे आने वाली थी, सिस्टर अल्सबर्थ ने उसे देखते हुए कहा था। तभी उनकी नजर उसके पैर पर पड़ी थी। क्या हुआ है, जूता नहीं मिला? उन्होंने कुछ हैरान होकर पूछा था। उसने सर की जंबिश से इनकार किया था। सिस्टर ने उसके चेहरे को गौर से देखा था और फिर कुछ मुतफक्कर हो गई थी। तुम्हें क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ सिस्टर, कुछ भी नहीं हुआ, बस जो ढूंढ रही थी वह नहीं मिला। हालांकि मैंने तो, यकीन करें, मैंने बहुत बहुत कोशिश की थी, फिर भी पता नहीं क्यों। वह बड़बड़ाई थी। सिस्टर अल्सबर्थ ने उसकी आंखों में उमड़ती हुई नमी को देखा था और फिर उसके गाल छूते हुए उसे एक जैसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। कम ऑन, एक जूते के गुम हो जाने पर इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। हो जाता है ऐसे कई दफा, मगर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अभी रास्ते से दूसरा जूता खरीद लेंगे, सिस्टर अल्सबर्थ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। बाकी सिस्टर्स ने भी उसे तसल्ली दी थी और फिर उसे चीयर अप करने की कोशिश करने लगी। वह आंखों में तैरती हुई नमी को अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। पिछले कई दिनों से वह सिस्टर अल्सबर्थ के दिए हुए पते पर जा रहा था। फादर जोशुआ के पास जाकर उसने उन्हें सब कुछ कह दिया था। उसके साथ क्या हुआ था, वह खुद को क्या समझ रहा था, उसका जहनी खलजान। उसने हर चीज खुलकर बताई थी। फादर जोशुआ ने बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से उसकी सारी गुफ्तगू सुनी थी और फिर देर तक उसे ओल्ड और न्यू स्टेटमेंट्स से कुछ चुनी हुई बातें बताते रहे। हजरत ईसा की मसीहाई और मौजज़ात, मदर मैरी की बेगुनाही और पाकबाजी, उनकी आजमाइश, हजरत ईसा की तन्हा जिंदगी जो उन्होंने लोगों के लिए वक्फ कर दी थी और फिर उन्हीं लोगों के हाथों उनका तख्तेदार पर चढ़ाया जाना। वह किसी सहरज़दा मामूल की तरह उनकी बातें सुनता रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ था जैसे वह यही सब कुछ सुनना चाहता था, यही सब कुछ जानना चाहता था, यही सब कुछ महसूस करना चाहता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए फादर, मैं किसी फाइनेंशियल गेन, माली मुफाद के लिए इधर नहीं आया। मैं तो सिर्फ सुकून चाहता हूँ, मेंटल कंपोजर, ज़हनी यकसुई की ज़रूरत है मुझे, और वह सब कुछ मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ मुझे रात को नींद आ जाए। मैं सब कुछ भुला देना चाहता हूँ। मैं किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। वह बोल रहा था और फादर जोशुआ मुलायमत से मुस्कुरा रहे थे। तुम हर चीज़ हासिल कर लोगे मेरे बच्चे, हर चीज़। मगर कुछ इंतज़ार करना होगा तुम्हें, और इस वक्त के दौरान तुम जितने साबित कदम रहोगे, तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी इतनी ही अच्छी होगी। फादर, मैं करूँगा। उसने अज़तराब से फादर जोशुआ का हाथ पकड़ते हुए कहा था। उन्होंने हाथ से उसके हाथ को नरमी से थपका था। फादर, मैं जानता हूँ, मैं रोज़ आपके पास आकर आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। उसने उनसे इजाज़त लेना चाही। श्योर, तुम हर रोज मेरे पास आ जाया करो। और इस दिन के बाद से वह हर रोज उनके पास जा रहा था। एक डेढ़ घंटा वह उनके पास बैठा रहता, फिर उठकर आ जाता। मगर उस एक डेढ़ घंटा में उसके अंदर बहुत कुछ बदल जाता था। उसे अपने हर सवाल का जवाब वहां मिल जाता था। उसका डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कम जरूर हो गया था। फादर जोशुआ ने उसे कुछ दूसरे पादरियों और राहबाओं से भी मिलवाया था, और उन सबसे मिलकर उसे यूं लगता था जैसे उसका हाथ पकड़ने, उसकी मदद करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे, और हर एक पहले से ज्यादा मुखलिस था। उसे अपनी दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी।
चंद हफ्तों में वह बड़ी हद तक बदल चुका था। अभी उसने बाकायदा तौर पर मजहब तब्दील नहीं किया था। अभी वह फादर जोशुआ की दी हुई किताबें और पैम्फलेट्स पढ़ता रहता था। चंद हफ्तों के अंदर मजहब तब्दील करने का उसका फैसला मुस्तहकम हो गया था। जो थोड़ी बहुत झिझक थी वह भी अब खत्म हो गई थी। एक डेढ़ हफ्ते तक वह बाकायदा तौर पर अपना मजहब तब्दील करने वाला था। उस रात थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए वह कैथेड्रल आया था। वह कई दिनों से बाकायदा चर्च जाकर सर्विस अटेंड कर रहा था, मगर कैथेड्रल वह पहली बार आया था। सर्विस अभी शुरू नहीं हुई थी। लोगों का रश अंदर आ जा रहा था। पूरी कैथोलिक कम्युनिटी वहां इकट्ठी हुई थी, कम अज कम जो शहर में थी। गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद भी वहां मौजूद थी। कैथेड्रल की लाइन में भी लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो सर्विस अटेंड करने की बजाय खुशगप्पियों में मसरूफ थी, क्योंकि साल का आखिरी दिन था और न्यू ईयर की तकरीबात पहले ही शुरू हो चुकी थी। वह तायराना नजरों से सब लोगों का जायजा लेते हुए चर्च में दाखिल हो गया था। बेंचों की कतारों पर नजर डालते हुए उसने अपने लिए कोई खाली जगह तलाश करने की कोशिश की थी। अगली कतार में कुछ जगह उसे नजर आ ही गई थी। वह एक बेंच पर जाकर खामोशी से बैठ गया। दुआ की किताब निकालकर उसने हाथ में ली थी। कुछ देर तक वह उसे देखता रहा, फिर उसने किताब बंद कर दी। एक अजीब सी उदासी उसके वजूद पर छा रही थी। उसे अपना आप इस माहौल का हिस्सा नहीं लग रहा था। वह सब पैदाइशी ईसाई थे और वह पैदाइशी मुसलमान था। उनमें से हर एक उसे खुद से सुपीरियर लग रहा था। वह बहुत कॉम्प्लेक्सेस का शिकार था, मगर इस तरह एहसास कमतरी उसे पहली बार हो रहा था। सर्विस की तैयारी जारी थी। उस पर एक अजीब सी थकन सवार थी। बेंच की पुश्त से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसे एहसास हुआ था उसके बाएं जानिब कोई आकर बैठा था। उसने आंखें नहीं खोली थी। जानता था आहिस्ता आहिस्ता तमाम बेंचें लोगों से भर जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। उसने करीब एक मध्यम पुरसुकून मगर अजनबी आवाज सुनी थी। उसने अब भी आंखें नहीं खोली थी। शायद यह जुमला किसी और से कहा गया है, उसने सोचा था। आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम है हदीद। आवाज वही थी, मगर इस बार उसका नाम भी लिया गया था। उसने बर्क रफ्तारी से आंखें खोलकर अपनी बाएं जानिब देखा था, तो उसके बहुत करीब स्याह सूट में मलबूस एक लड़की बिल्कुल उसी तरह बेंच की पुश्त से टेक लगाए और आंखें बंद किए बैठी थी। स्याह चादर उसके सर को ढांपे हुए थी। स्याह चादर की ओट में से नजर आने वाले चेहरे पर अजीब तरह का सुकून और ठहराव था, मगर उस कैफियत के बगैर भी वह बेहद खूबसूरत नजर आती। उसने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया था और फिर उलझन का शिकार हो गया था। वह लड़की अब आंखें बंद किए टेक लगाए खामोश थी, और वह सोच रहा था क्या वाकई वह उससे मुखातिब हुई थी या उसे गलत फहमी हो गई थी। वह उसका चेहरा देखते हुए सोच रहा था। उससे पहले कि वह उससे पूछता, दफतन उसने आंखें खोल दी, मगर उसकी तरफ देखने की बजाय वह सामने लगे हुए होली क्रॉस को देख रही थी। उस दिन मैंने सोचा था मैं दोबारा कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, और दोबारा न देखती तो। वह सामने देखते हुए इस तरह बोली जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। हदीद अब वाकई उलझन का शिकार हो गया था। देखें, मैंने आपको पहचाना नहीं है। मेरा ख्याल है हम पहले कभी नहीं मिले, और ना ही मुझे यह समझ में आ रहा है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी? इस बार पहली दफा उसने अपनी नजरें होली क्रॉस से हटाते हुए उस पर मरकूज कर दी थी। हदीद ने जिंदगी में बहुत सी आंखें देखी थी। ऐसी आंखें जो पहली ही नजर में बंदे को हिप्नोटाइज कर लेती हैं। ऐसी आंखें जिन्हें आप बार बार देखना चाहते हैं। ऐसी आंखें जो सब कुछ कह देती हैं, जो कोई राज भी राज नहीं रहने देती। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर यह ख्याल आता है कि शायद दुनिया इन्हीं आंखों को दिखाने के लिए बनाई गई है। हंसने वाली आंखें, दिल में उतर जाने वाली नजरें, सहरजदा कर देने वाली निगाहें। मगर इसने कभी भी इतनी उदास आंखें देखी ही नहीं थी। जब वह आंखें बंद किए बैठी थी तो वह सोच रहा था कि उसकी पलकें बहुत खूबसूरत है। जब उसने आंखें खोली थी तो उसने देखा कि आंखों का रंग भी बहुत खूबसूरत था, डार्क ब्लैक। मगर अब उसकी नजर न दराज पलकों पर थी न आंखों के रंग पर, बल्कि सिर्फ उदासी पर थी जो आंखों में थी। वह कुछ पजल हो गया था। आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि आपने मुझे कभी देखा है ना मुझसे मिले हैं, मगर मैं आपको इसलिए पहचानती हूँ क्योंकि आपको देख भी चुकी हूँ और आपसे मिल भी चुकी हूँ हदीद। उसकी उलझन और बढ़ गई। मैं कुछ समझा नहीं, आप मेरा नाम कैसे? उसने पूछने की कोशिश की थी। सिर्फ नाम नहीं, और भी बहुत कुछ जानती हूँ, और जो नहीं जानती वह जान लेना चाहती हूँ। वह कुछ मुतजस्सिस होकर उसे देखने लगा था। क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? उसने चंद लम्हों तक उसे देखते रहने के बाद मध्यम आवाज में कहा था। यह कि आप मुस्लिम हैं, और यह भी कि आप अपना मजहब तब्दील करना चाहते हैं। वह चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया था, फिर उसने अपना चेहरा सुर्ख होते महसूस किया था। सो व्हाट? इस बार उससे बात करते हुए उसके लहजे में तरशी थी। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो।
وہ بغیر کسی دقت کے آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ وہ شاید اس کی بے تکلفی سے زیادہ اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں دکھا رہی ہیں؟ سوال کرتے کرتے کرنٹ کی طرح ایک سوچ اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ میں واقعی اسٹوپڈ ہوں، میں نے اس چیز پر غور کیوں نہیں کیا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے، انداز اور چادر اوڑھنے کے طریقے سے وہاں اس چرچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ کیا آپ بھی مسلم ہیں؟ اس نے اس کے چہرے پر نظر ٹکائے ہوئے کہا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی اس سوال کی توقع کر رہی تھی۔ کسی حیرانگی کے بغیر اس نے کہا تھا، میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے حدید کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ چپ چاپ الجھن بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا خیال تھا کہ آپ مسلم ہیں، میرا مطلب ہے آپ مسلم لگتی ہیں۔ اسے لگا تھا لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا۔ صرف نظر آتی ہوں، نظر آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بہت عجیب لہجے میں کہا تھا۔ نام جان سکتا ہوں آپ کا؟ کرسٹینا۔ اس نے چند لمحوں کے بعد اس کو اپنا نام بتا دیا تھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے اس کی بات کی صداقت جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ چند لمحوں بعد اس نے اس سے پوچھا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس دن میں نے آپ کو پارک میں دیکھا تھا، آپ سسٹر الزبتھ کے پاس آئے تھے۔ اس نے حدید کو یاد دہانی کروائی تھی۔ حدید نے غور سے اسے دیکھا مگر پہچان نہیں پایا۔ اس دن ویسے بھی وہ جس کیفیت میں تھا شاید کسی کو بھی نہ پہچان پاتا، اور سسٹرز کے جس گروپ کے پاس وہ گیا تھا وہ خاصا لمبا چوڑا تھا۔ اب ان میں یہ لڑکی بھی شامل تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ وہاں ہوں، بہرحال میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ سروس شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بشپ کو چبوترے پر جاتے دیکھا تھا۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چل سکتے ہیں؟ حدید نے ایک مدھم سرگوشی سنی تھی۔ مگر میں یہاں پر سروس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ پلیز، اس بار اس کی آواز التجائیہ تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ نیو کے بجائے وہ ایسل سے ہو کر باہر آ گئے تھے۔ باہر بھی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آواز اور کہکہوں کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، باہر آتے ہی اس نے کرسٹینا کو کہتے سنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے کیتھیڈرل کے عقبی حصے میں لے آئی تھی۔ اس طرف نسبتاً خاموشی تھی۔ وہ وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ حدید اسے دیکھتا ہوا اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ کے قریب لیمپ پوسٹ کی روشنی نے ان دونوں کو بہت نمایاں کر دیا تھا۔ تم کرسچن کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو؟ سوال کا جواب سوال سے دیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ مذہب سچا ہے۔ میں بھی کرسچینٹی، عیسائیت کے بارے میں یہی سوچتا ہوں۔ تم غلط سوچتے ہو، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ کیا میں بھی یہی کہوں کہ تم غلط سوچتی ہو؟ کرسچینٹی، عیسائیت کے علاوہ کوئی ریلیجن، مذہب سچا نہیں ہے۔ حدید کی ثابت قدمی اس سے کم نہیں تھی۔ وہ کچھ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حدید نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب سوال سے دیا تھا۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت نہیں ہے، کرسٹینا نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ پھر بھی تم اپنا مذہب چھوڑ دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس لیے چھوڑ دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سچائی پا لی ہے۔ کون سی سچائی؟ کیسی سچائی؟ مجھے تو آج تک اپنے مذہب میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی۔ مجھے اگر کہیں سچائی نظر آئی ہے تو تمہارے مذہب میں۔ وہ جیسے یکدم پھٹ پڑا تھا۔ بعض دفعہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ فریب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ، اور جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اتنی دیر کہ نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے۔ میں چاہتی ہوں حدید تمہارے ساتھ یہ نہ ہو۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ آخر یہ میری اتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ بازار میں آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں ملنے والی سب سے اچھی چیز ہی خریدنا چاہتے ہیں، سب سے پسندیدہ چیز ہی پانا چاہتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں کسی بازار میں جانا نہیں پڑا، مگر پھر بھی تمہارے پاس سب سے بہتر چیز ہے۔ اسلام تمہارا مذہب، تمہارا دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیغمبر، اور اللہ تمہارا رب اکیلا واحد، اور تم بہترین چیز چھوڑ کر۔ حدید نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کرسٹینا، مذہب بازار میں رکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوتا۔ مذہب سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اگر کوئی مذہب یہ چیز نہیں کر پاتا تو اسے کیوں چھوڑا نہ جائے؟ دوسرا مذہب کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ یہ سارے مذہب خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک اللہ کی تلاشی کرواتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں مسلم رہوں یا کرسچن بن جاؤں یا پھر کوئی تیسرا مذہب اختیار کر لوں؟ فرق پڑتا ہے حدید، بہت فرق پڑتا ہے۔
तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर ईसा के फॉलोअर पैरोकार बनना चाहते हो। तुम खुदा की वहानियत को छोड़कर ट्रिनिटी पर ईमान लाना चाहते हो। तुम हर चीज़ रिप्लेस करना चाहते हो। हर चीज़, पैगंबर, दीन, खुदा। तुम सब कुछ गलत करना चाहते हो, सब कुछ गलत कर रहे हो। मुझे सिर्फ यह बताओ कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? तुम उनके बारे में सोचोगे नहीं तो सांस कैसे लोगे? तुम उनकी जगह किसी दूसरे को कैसे दोगे? चर्च के ऊपर लगा हुआ वो क्रॉस नजर आ रहा है तुम्हें? तुम्हें पता है वह क्या जाहिर कर रहा है? अगली बार जब तुम अपने सीने पर क्रॉस बनाओगे तो तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे होगे? तुम अल्लाह का नाम ले रहे होगे। तुम उसको याद करोगे? नहीं हदीद, तुम जिसे याद करोगे वह खुदा नहीं होगा। खुदा तो वाहिद होता है, एक होता है, यकता होता है। क्रिस्टीना ने बुलंद आवाज में बात करते हुए अपना हाथ उठाया था और हदीद के सीने पर हॉली क्रॉस बनाया था। तुम कहोगे फादर, सन एंड द हॉली स्पिरिट। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली जानती है तुम क्या कर रहे हो? वह अभी खामोश होना नहीं चाहती थी, वह सब कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ बताना चाहती थी, मगर उसे एकदम चुप होना पड़ा था। वह एकटक उसका चेहरा देखते देखते, उसकी बातें सुनते सुनते एकदम फूट फूट कर रोने लगा था, बिल्कुल बच्चों की तरह। अपने दोनों हाथों से चेहरों को छुपाए वह अपने घुटनों पर झुक गया था। तुम समझ नहीं सकती मैं किन हालात में हूँ, कोई नहीं समझ सकता। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ कॉन्डेम मतऊन कर सकते हो, सिर्फ कमेंट्स दे सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वह रोते हुए बुलंद आवाज में कह रहा था। उसने जिंदगी में किसी मर्द को रोते नहीं देखा था, और इस तरह बच्चों की तरह बुलंद आवाज में रोना। वह नहीं जानती थी किसी रोते हुए को कैसे चुप कराया जाता है, और अगर रोने वाला मर्द हो तो फिर किस तरह उसे दिलासा दिया जाना चाहिए। वह बेबसी से उसे रोते, बिलखते और बोलते हुए देखती रही। वह कह रहा था, काश मैं पैदा ना होता, काश मैं मर सकता। एक सर्द लहर उसके वजूद से गुजर गई थी। क्रिस्टीना को कोई याद आया था। काश मैं तुम्हारे लिए होती, सिर्फ तुम्हारे लिए। किसी की आवाज उसके जहन में लहराई थी। वह बेख्तियार हदीद पर झुक गई थी। वह अब उस आवाज, उस चेहरे को याद नहीं करना चाहती थी, कभी नहीं। हदीद प्लीज मत रो। उसने एक हाथ उसकी पुश्त पर फैला दिया था, दूसरे हाथ से वह उसका सर सहलाने लगी थी किसी बच्चे की तरह। वह चुप नहीं हुआ था, वह रोता रहा था, बिलक बिलक कर, यूं जैसे वह जिंदगी में पहली बार रो रहा था। क्रिस्टीना को पता नहीं चला वह कितनी देर उसके पास बैठी उसका सर सहलाती रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लरजता हुआ वजूद साकित हो गया था, और फिर वह एकदम सीधा होकर बैठ गया था। क्रिस्टीना ने अपने हाथ में पकड़े हुए टिश्यू से उसके भीगे हुए चेहरे को खुश्क करना चाहा था। टिश्यू गाल पर लगते ही हदीद ने उसके हाथ से टिश्यू ले लिया था। उससे नजर मिलाए बगैर उसने टिश्यू से अपनी आंखें साफ की थी। क्रिस्टीना ने देखा था उसके हाथ में लर्जिश थी। मैं तुम्हें पानी ला कर देती हूँ। वह बेंच से उठने लगी थी और तब हदीद ने उसका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज मेरे पास रहो, मैं इस वक्त अकेला रहना नहीं चाहता, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में भी लर्जिश थी। क्रिस्टीना रुक गई थी। हदीद ने उसका हाथ छोड़ दिया। बेंच की पुश्त से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर ली। वह भी खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। हदीद ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा उसकी तरफ मोड़ा था और आंखें खोलकर उसे देखने लगा था। क्या तुम्हारी फैमिली जानती है कि तुम मुसलमान होना चाहती हो? क्रिस्टीना के लिए उसका सवाल गैर मुतवक्का था। हाँ। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने नजर चुराते हुए उससे कहा था, क्या उन्हें कोई एतराज नहीं है? क्रिस्टीना ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वह उसे सिर्फ देख कर रह गई थी। हदीद, क्या तुम मुझे बताओगे तुम क्यों अपना मजहब छोड़ना चाहते हो? बहुत नरम आवाज में उसने बात का मौजू बदल दिया था। क्रिस्टीना ने उसके चेहरे पर थकन देखी थी। हदीद ने एक बार फिर चेहरे को मोड़कर उसे देखा था, और फिर पहले की तरह बेंच की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। अपनी चादर को उसने अपने गिर्द कुछ और लपेट लिया था। फिर उसने हदीद के चेहरे को देखा था। वह उसी तरह आंखें बंद किए हुए था, मगर अब वह कुछ कह रहा था। क्रिस्टीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी थी। वह जो कह रहा था वह सुन रही थी। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं खुदकुशी कर लेता। मैंने कभी, वह कह रहा था,